নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল টু ব্লগ। আজি আমি আহি আছোঁ ইটাত থকা কাৰণে আজি মাইনাহঁতৰ ঘৰত আহি আছোঁ, গৈ আছোঁ। মাইনা কেমেৰাটো ধৰা, सेल्फी करवा लगे गुता ये मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या এয়া মাইনা কেনেকুৱা লাগিছে जाबे नाকি मात्र केने जवाब दिए আকৌ哎呀妈逼的，细的，哎， वो मा এই তো ভাই वो लाइसेंस लगे মই ইটো কত লাগছে নকয় কিবা কমে ভাই চলে কম এরে আওয়াজ আর আমরা ভিডিও করে দেয়া হইছে আমার যাওয়া আসলে বলিয়া আর মুসা साले का खोपड़ी तोड़ साले। দেখো वो लाइसेंस लगे এখনো লাহে कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? পিছে তোৰ ঘৰত আহি কেনেকুৱা লাগে? কথা লাগিছে নেকি? अरे कहना क्या चाहते हो?